बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आपके रोजमर्रा के इस्लामी सिलसिले की एक और रोशन किस्त में हम अपने सिलसिला नूर हदायत में खुशामदीद कहते हैं। इस्लामी सवालों जवाबात में ये प्रोग्राम है जहां हम मुस्तनद कुरानी आयात और हदीस नबवी के जरिए इस्लाम के बारे में इल्म और वजाहत हासिल करते हैं। आज का अहम सवाल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन के किस हिस्से पर नाजिल हुए थे, किस हिस्से पर उतरे थे, कहाँ पे वो उनको बसाया गया था, उतारे गए थे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से जमीन तक नजूल इस कुरे अर्ज पर इंसानी जिंदगी का आगाज है। यह लम्हा तख्लीक की तारीख की सबसे गहरे वाक़यात में से एक है जो अल्लाह ताला की रहमत और हिकमत दोनों को ज़ाहिर करता है। कुरान पाक और हदीस नबवी में आया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा जब वो और इनके अहलिया अम्मा हवा, हजरत अम्मा हवा सलामुल्लाह ने ममनुआ दरख्त का फल खाया। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन के किस हिस्से में नाजिल हुए। कुरान पाक इस नजूल का अलाही सियाको सबाक फराहम करता है, जबकि इस्लामी स्कॉलर्स के मुस्तनद रवायात और वजाहतें हमें यह बसीरत फराहम करती हैं कि यह तारीखी लम्हा कहाँ पेश आया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर आदम के नजूल का किस्सा बयान किया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, फिर शैतान ने इन दोनों को इससे फुसलाया और इन्हें इस हालत से निकाल दिया जिसमें वो थे, और हमने कहा कि तुम सब एक दूसरे के दुश्मन होकर नीचे उतर जाओ और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह और रिज़्क एक वक्त तक होगा। और मैंने आदम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया। इनकी नाफरमानी के नतीजे में जमीन पर उतरते हैं, ये जिल्लत की सजा नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला की अजीम मंसूबे का हिस्सा थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनकी औलाद को जमीन पर खलीफा बनाया। इस्लामी रवायत के मुताबिक जमीन पर सही मुकाम के बारे में मुतअद्दिद रवायत मौजूद है जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ। उलमा कराम के दरमियान सबसे मारूफ राय जिसकी तायद इब्तदाई मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्न कसीर और इमाम तबरी ने की है, यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर खास तौर पर सरनदीप के पहाड़ पर उतरे थे, जैसे आज श्रीलंका कहा जाता है। इसी जगह को अक्सर आदम की चोटी या जबल आदम कहते हैं। कहा जाता है कि इस पहाड़ पर आदम के कदमों का निशान इनके नजूल की निशानदेही के तौर पर अभी तक बाकी रहा है। इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया तो वो हिंदुस्तान के एक ऊंचे पहाड़ पर उतरे। इसी वक्त हजरत हव्वा का नजूल अरब में मक्का के करीब जद्दा की सरजमीन पर हुआ। दोनों काफी देर तक अलग रहे, काफी अरसे तक अलग रहे, दुआएं मांगने और अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मक्का मुकरमा के करीब मैदान अरफात में इनकी दोबारा मुलाकात कराई। इसीलिए इस जगह को अरफात कहा जाता है, जिसका मतलब है पहचान या मुलाकात। ये मुलाकात अल्लाह ताला की रहमत और जमीन पर पहले इंसानी जोड़े की दोबारा मिलाप की अलामत है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रवायत की गई है कि एक रवायत इस रवायत की तायद करती है। उन्होंने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के पहाड़ पर उतरे जबकि हव्वा जद्दा में उतरे और बरसों की जुदाई के बाद अरफात में मिले। अजीम मुअर्रिख इमाम इब्न कसीर ने अपनी मशहूर तसनीफ अल-बदाइया वान थाया में भी इस नजरिया को इब्तदाई उलमा में सबसे ज्यादा मकबूल करार दिया है। कुरान पाक हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नज़ूल के पीछे अलाही मकसद के मजीद याद दिलाता है। सूरह ताहा की आयत नंबर 123 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन होकर इससे उतर जाओ और जब मेरी तरफ से तुम्हें हदायत पहुंचे तो जो मेरी हदायत पर चलेगा वो ना गुमराह होगा और ना मुसीबत में पड़ेगा। ये आयत साफ जाहिर करती है कि आदम अलैहिस्सलाम का नज़ूल सिर्फ जिस्मानी ही नहीं था बल्कि रूहानी भी था, जो जमीन पर इंसानों के आज़माइश के जरिए शुरू हुआ था। बाज़ उलमा मसलन मुजाहिद और कतादा ने
متبادل آراء کے ذریعے ذکر کرتے ہوئے یہ تجویز کیا کہ آدم علیہ السلام کا نزول دائنا عرب یا مکہ اور طائف کے درمیان ہوا ہوگا۔ تاہم کلاسیکی علماء کی اکثریت نے اس نظریے کی حمایت کی کہ اس کا نزول ہندوستان میں سراندیپ کے پہاڑ پر ہوا تھا۔ اس کی رائے تائید تقدیم رپورٹوں، جغرافیائی روایت اور ابتدائی مسلم نسلوں میں اس عقیدے کی تسلسل سے ہوتی ہے کہ سری لنکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نزول کی کہانی گہرے اسباق اور مشتمل ہے۔ یہ انسانیت کی سکھاتا ہے کہ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے اتارا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً توبہ کا موقع دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر آدم کو اپنے رب کی طرف سے کلمات موصول ہوئے اور اس نے ان کی توبہ قبول کی، پھر بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ زمین آدم کے لیے عذاب کی جگہ نہیں تھی، بلکہ مقصد کی جگہ تھی، جہاں وہ اور اس کی اولاد رہیں گے، سیکھیں گے اور اپنے خالق کی رحمت کے لیے کوشش کریں گے۔ مزید ہندوستان میں ان کے نزول کا مقام بھی علامتی معنی رکھتا ہے۔ ہندوستان قدرتی حسن، پانی اور وسائل کے لحاظ سے امیر ترین سرزمین میں سے ایک ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ انسانیت کا پہلا گھر بن گیا جہاں سے بڑی نوع انسان پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوئے تھے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آخر میں اسلامی اسکالرز کے درمیان سب سے زیادہ قبول شدہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ سری لنکا کے پہاڑ پر اترے تھے، جبکہ حضرت ہوا جدہ کے قریب اتری تھے اور وہ عرفات میں دوبارہ ملے گئے۔ زمین میں انسانی زندگی کا یہ مبارک آغاز رحم، توبہ اور امید کا سبق دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم غلطی میں پڑ جاتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش کا دروازہ کھلا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں اعلان کیا، جس کا ترجمہ ہے، اسی میں تم جیو گے، اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ آدم کے نزول کی کہانی محض ماضی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی کی جنت سے زمین کی طرف سفر اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرکار واپسی کی کہانی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو ہم نے بیان کیا اور جو سنا، جو پڑھا، اس پر عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم، ایمان اور فہم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور متاثر کن سوال اور جوابات کے ساتھ اسی ہمارے سلسلہ میں نور ہدایت میں۔ تب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کے سکون ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔